या उबैद, आप क्यों रो रहे हैं? हाँ? आप क्यों रो रहे हैं? पूरी कौम आपके साथ है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, आप एक आलिम हैं, आप एक हाफिज हैं हमारे लिए, ठीक है, हमें आपका एहतराम है। अपने हिस्से का हक आज आपको अदा करना है। एक हाफिज की जान बचानी है, एक हाफिज कलामुल्लाह की जान बचानी है, एक आलिम की जान बचानी है। और उनके सामने मेरा बोलना शायद अल्फाज के साथ ज्यादती है। मेरे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस मुफ्ती मुजफ्फर साहब, इन्हीं के एक शागिर्द, इन्हीं के एक तालिब इल्म जो हाफिज कुरान है, जो अल्लाह का कानून अपने दिल में लिए, जो अल्लाह की किताब अपने दिल में लिए, इस वक्त जान लेवा बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। उबैद फारूक। तो हमें अच्छा नहीं लगता हम अपने तालिब इल्म के लिए ये दरख्वास्त करें, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी में हम बहरहाल गुजारिश कर रहे हैं उन साहिब सरवत लोगों से जिनको अल्लाह ने वसअत भी दी है और क़ल्ब व जिगर भी दिया है कि इसकी जान बचाने की भरपूर कोशिश करें जो आपसे मुमकिन हो सके। तो अल्लाह ताला ने मे पे आजमाइश त्रमज, अल्लाह ताला यम साथ आजमाइश पन्निस बंदस त्रावान पे बंदस तान आसान। अगर ये अल्लाह ताला से इबादत निश, अल्लाह ताला से अहकाम निश दूर गो, तेल अमिस खतर आजाब। अगर ये ज्यादा खो ज्यादा अल्लाह ताला से मंगने नुक, तेल अमिस खतर आजमाइश। और प्रथ रथ में दवा अगर कह पता तो बोजान पुनाटी नबिस दवा नाव सह इंडिया बैन, इंडिया में अवेलेबल, सह फॉरेन कंट्री पे पे ठीक है। तो पतम 3 रेतों पे दवा लिखो, मे ओन वन बस पतमिस दवा पे डॉक्टर मीर सदाकत नश गोस बह, डॉक्टर शेख एजाज रमजाना हॉस्पिटल या अपोलो हॉस्पिटल योर बह गोमुत तौर तो मैं कंसल्ट। तुमो तमामों बेटा पैसे तैयार रखो दवाई के लिए भी, स्टेम सेल्स के लिए भी, और टेस्ट्स का वेट करो, मगर पैसे अब तैयार रखो क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इसके लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी है। अच्छा, लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह लड़ेंगे, अल्लाह ने जान दी है, हम लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अल्लाह ताला ने जान दी है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आपने गुज़श्ता कई साल से लगातार देखा होगा कि वतन अजीज के जितने भी कमजोर, बीमार, मुस्तहिक, बेबस, बेकस, मजबूर, मजदूर लोग होते हैं, उनकी आवाज आप तक पहुंचाना हमने न सिर्फ अपना अवलीन फर्ज समझा है, बल्कि हम ये मानते हैं कि ये कौमी फरीजा और इस फरीजे को अदा करना हमारी जिम्मेदारी भी है और अपने हिस्से का हक अदा करने के बराबर है। आज मैं मौजूद हूं उस इदारे में जो इदारा शायद हम सब की शान है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से लेकर कुपवारा तक और बानिहाल से लेकर ऊड़ी तक इस इदारे ने आज तक अल्लाह के कलाम और अल्लाह का जो कानून और आईन है उसको कम से कम जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे तक पहुंचाने में जो कलीदी किरदार अदा किया है वो हम सब के लिए बाइस फख्र है। मैं बात कर रहा हूं महाराज पुरा सोपोर दारुल उलूम की, जहां पर मेरे साथ मौजूद है आज एक ऐसा बच्चा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो शख्सियतें इस वक्त मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और उनके सामने मेरा बोलना शायद अल्फाज के साथ ज्यादती है। मेरे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस मुफ्ती मुजफ्फर साहब और मेरे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस मुफ्ती बशीर साहब। और दोस्तों, इन्हीं के एक शागिर्द, इन्हीं के एक तालिब इल्म जो हाफिज कुरान है, जो अल्लाह का कानून अपने दिल में लिए, जो अल्लाह की किताब अपने दिल में लिए, इस वक्त जान लेवा बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। उबैद फारूक मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उबैदुन बुत हकोन इस्तोय हयत कींदन, मगर
ضمانت دن خاطر مفتی صٲبن ہنز کت مفتی مظفر صٲبن کت مفتی بشیر صٲبن کت یمن سۭتۍ کرو أسۍ ضروٗری کت مگر تمہِ برونٛٹھ یُس بٮ۪مٲرۍ اللہ تعالیٰ کٔرنس رحم اللہ تعالیٰ کٔرنس پنُن حفاظتس منٛز تھٲینس تہٕ یُس بٮ۪مٲرۍ یِمن چھِ سُہ چھُ جان لیوا بٮ۪مٲرۍ پونٛسہٕ چھِ لگان اتھ واریاہ زیادٕ ڈیٹیل بوزو أسۍ یِمنٕے نِش آز چھُ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ صبح بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ہُشار کران کہِ اللہ تعالیٰ ہن اگر یہِ انسان چھُ سوٗزمُت یتھ دُنیاہس منٛز واللہ صوب پوٚز ونان 2 ٹایمن ہُنٛد بتہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ صبحٕچ چاے تہٕ شامٕچ چاے کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ دۄہس دُکانس پٮ۪ٹھ پننہِ گرٕ خٲطرٕ پننٮ۪ن بچن خٲطرٕ پنُن دیوار پنُن گیٖزر پنُن آنگن تمیُک خیال تھاونہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ بلکہِ تٔمِس انسان سُنٛد خیال تھاونہٕ خٲطرٕ یِم یِتھۍ انسان چھِ آسان یِمن ضروٗرت چھِ آسان عبید صٲب مےٚ ؤنِو تفصیٖلن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ معاملہٕ حظ ایکچُلی یہِ چھِ کتھ گۄڈٕ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ تُہۍ ٲسوا ییٚتہِ پران حٲفظِ قرآن چھا تۄہہِ کوٚرمُت بالکل مےٚ چھِ ییٚتھی دارالعلومس منٛز 2012 پٮ۪ٹھ پران أتی چھِ مےٚ حافظ تہِ کوٚرمُت اور قاری کورس تہِ ییٚتی اور الحمدُاللہ بیٚیہِ 1 ؤری پتہٕ انشاء اللہ چھُس بہٕ عالِم بنن وول تو یِہے سۄ مادری علمی ییٚتہِ بہٕ پران اوسُس اور چوٗنٛکہِ مسلہٕ سپدیو یہِ کہِ پٔتمہِ ؤری اگست پٮ۪ٹھ گوٚوُس بہٕ ڈایگنوز CML کارنِک مایلو لیکومیا یُس اکھ بلڈ کینسر چھِ تمہِ سۭتۍ گوٚوُس بہٕ ڈایگنوز یہِ لوٚگ ییٚتی پتہ پوٗرٕ سوپور چھِ زانان اگر نہٕ کانٛہہ چھِ اور پوٗرٕ سوپور چھِ یہِ چیٖز زانان کہِ بہٕ اوسُس بٮ۪مار واریاہ بٮ۪مار مگر بہٕ چھُس تمہِ پتہٕ تہِ چھُس بہٕ مشکوٗر تہٕ ممنوٗع تِمن لوٗکن ہُنٛد یِمو لوٗکو دۄہرات مےٚ خٲطرٕ دُعا کٔرۍ گویا چھُس مشکوٗر تہٕ ممنوٗع پننٮ۪ن اساتذہ کرامن ہُنٛد یِمن ہُنٛد دُعاو سۭتۍ بہٕ وٕنکیٚنس تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ کتھ کران چھُس اور تمہِ پتہٕ تِمن یِم میٲنۍ عزایز تہٕ بیٚیہِ یِم اقارب یِم میٲنۍ دوست حضرات بیٚیہِ یِم مےٚ سۭتۍ پران ٲسۍ لڑکہٕ تِمن ہُنٛد تہِ مشکوٗر تہٕ ممنوٗع یِمو مےٚ خٲطرٕ دُعا کٔرۍ دۄہرات قرآن ٲسۍ مےٚ خٲطرٕ پران اور مےٚ خٲطرٕ ٲسۍ دُعا کران یِہے چھِ وجہ اکھ کہِ نتہٕ یُس بٮ۪مٲرۍ یتھ دٲدِس منٛز وٕنکیٚنس بہٕ مُبتلا چھُس شاید ہیٚکہِ کینٛہہ بچہِ یا کانٛہہ یُس مریض چھُ آسان سُہ چھُ یتھ دٲدِس منٛز وٕنکیٚنس کتھ کران حتیٰ کہِ سُہ چھُنہٕ کھٮ۪تھ تہِ ہٮ۪کان تٔمۍ سٕنٛز باڈی چھنہٕ رِسپانس ہٮ۪کان کتھ تہِ کٔرِتھ کِہینۍ مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ چھُ قرآن یہِ چھُ کلام اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ فرماوان وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مےٚ چھِ کلامِ پاک أکِس مومِنس خٲطرٕ شِفا تہٕ رحمت بنٲومٕژ مےٚ باسان یِہے چھِ وجہ اکھ کہِ وٕنکیٚنس چھُس بہٕ تۄہہِ بٕتھِ کتھ کران بہٕ چھُس کھٮ۪وان چٮ۪وان وۄتھان دوان ادروایز چھِ یہِ چھِ خطرناک مگر مےٚ چھُنہٕ یہِ یاد تھومُت ہو سکتا ہے یہِ کینسر حوصلہٕ مطلب یُتھُے مےٚ تہِ وٕچھو تُہۍ وٕنکیٚنس مطلب بڑٕ آسان کٔرِو تُہۍ کتھ مطلب نہ یہِ چھِ اللہُ تبارک وتعالٰی دُنیاہس منٛز سوٗزمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہن سوٗزۍ دُنیاہس منٛز کۭتیاہ پیغمبر اگر أسۍ نظر تراوو حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریسنٹلی اَسہِ کٔر عیٖدِ بکرا عیٖد ہر أکۍ آسہِ قربٲنی گرس منٛز کٔرمٕژ اور قربٲنی چھِ تَوے کران کہِ اللہ تعالیٰ ہن ترٲو تِمن پٮ۪ٹھ آزمٲیشہِ اور تِمن آزمٲیشن پٮ۪ٹھ اللہُ تبارک وتعالٰی ہن ترٲو تِمن آزمٲیش کیازِ تِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ تِم ٲسۍ نبی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ ہُنٛد محبت کران چھِ مےٚ چھُ دِلس منٛز یِہوے تھومُت تَوے چھِ تٔمِس آزمٲیشن منٛز تراوان سانٮ۪ن نبین حتیٰ کہِ ہاں یہِ چھِ آزمٲیش بالکل آزمٲیش چھِ سۄ بہٕ کیاہ کرٕ پنٕنِس اساتذن بٕتھِ کَنۍ أسۍ چھِ مفتی مظفر صٲب یِم چھِ وٕنکیٚنس سٲنۍ تاج تہٕ سٲنۍ سرتاج مفتی بشیٖر صٲب یِمن چھِ علمِ حدیٖث اَسہِ پوٚرمُت یِمن بٕتھِ کَنۍ کرٕ نہٕ بہٕ یہِ چھِ میٲنۍ بے ادبی بہٕ یِمن بٕتھِ کَنۍ کتھ کران مگر مےٚ چھُ ونُن چوٗنٛکہِ آز چھِ فراڈ قٕصہٕ تہٕ یِم چیٖز تہِ گژھان مےٚ چھِ اَمہِ موٗجوٗب چھُ مےٚ ضروٗر تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ یہِ کتھ کرٕنۍ تو اللہ تعالیٰ ہن چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ آزمٲیش ترٲومٕژ اللہ تعالیٰ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ آزمٲیش پننِس بنٛدس تراوان پتہٕ چھِ بنٛدس تانۍ آسان اگر یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتہِ نِش اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ احکامو نِش دوٗر گوٚو تیٚلہِ چھِ أمِس خٲطرٕ عذاب اگر یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ ہس منٛگنہِ لوٚگ تیٚلہِ چھِ أمِس خٲطرٕ یہِ آزمٲیش تہٕ بہٕ چھُس سمجھان یہِ چھِ میانہِ خٲطرٕ آزمٲیش اتھ آزمٲیشہِ منٛز چھُس بہٕ یژھان کہِ خرچہٕ گوٚو واریاہ قرض دٲری تہِ گٔے لچھو منٛز گٔے خرچہٕ بالکل قرض تہِ چھِ قرض تہِ چھِ ضروٗری چھُنہٕ بہٕ سمجھان یتس ونُن سُہ کِہینۍ تہٕ گرس منٛز چھِ واریاہ پریشٲنی تہٕ تِم حالات چھِ یِم اِنسان پننہِ زُبانہِ حال واریاہ پریشٲنی وٕچھ حظ مٲلِس تہِ کوتاہ وَنہِ اِنسان مول تہِ چھُ سُہ چھُ کران بِچارٕ کوٗشِش سُہ چھُ مےٚ بٕتھِ کِنۍ چھِنہٕ ہاوان مگر مےٚ بوٗز واریاہن جاین پٔتۍ کِنۍ سُہ چھُ واریاہ باقین بٕتھِ کَنۍ پنُن غم حتیٰ کہِ تٔمِس چھِ أچھ تہِ ژلان واریاہن جاین مگر موج تہِ سُہ تہِ کوتاہ کرِ تہٕ بہٕ چھُس گرس منٛز پنُن بوٚڑ لڑکہٕ ٹھیٖک چھِ حظ بٕے اوسُس وٕنکیٚنس نماز تہِ پرناوان قرآن پرناوان بٕے اوسُس گرٕ وارٕ تھوڑا اوس گژھان تہٕ تمہِ پتہٕ اِنسان کوتاہ کرِ ہاں بہٕ ونہٕ نہٕ یوٗتاہ کِہینۍ اَسہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہن سوٗزمُت کِہینۍ اَسہِ اوس واریاہ مےٚ چھِ مٲلۍ چوٗنٛکہِ خاندر اَسہِ گوٚو ڈِسٹربیوٗٹ کانٛہہ یہِ جایداد وایداد سُہ تہِ گٔے ڈِسٹربیوٗٹ تھوڑا بہت چھِ تتھ تہِ ٲسۍ أسۍ خریٖدار وٕچھان مگر خریٖدار چھِ بنان کِہینۍ تہٕ تتھ چھِ نٮ۪صفہٕ ریٹ دِوان تہٕ وٕنکیٚنس چھِ انسانس پتہ کہِ یہِ چھِ لٔگِتھ تمہِ موٗجوٗب تہٕ تتھ تہِ بنیو نہٕ خریٖدار کِہینۍ تہٕ وۄنۍ گٔے أسۍ مجبوٗر چوٗنٛکہِ دوا چھِ ییٖژاہ کاسٹلی کم سے کم چھِ لچھس رۄپیس رٮ۪تس دوا حظ یِوان اور تمہِ پتہٕ یُس علاج چھُ ڈاکٹرو کوٚر مےٚ یہِ مشورٕ دِتُکھ کہِ اتھ ہسا چھِ بہتر یُس علاج چھُ سُہ چھُ سِٹم سیل ٹرانسپلانٹ اور سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ اصل گژھان سُہ چھُ نٮ۪برے اصل گژھان بہتر پزِ تتی کرُن تو تتھ چھِ تقریٖبن 20 to 25 لچھ 30 لچھ تانۍ کیاہ گژھان اورٕ خرچہٕ گژھنُک اِنُک کِراے وِراے سورُے ہٮ۪تھ چھِ 30 لچھ تانۍ یہِ
گژھان اور پرٛٮ۪تھ رٮ۪تھ چھِ مےٚ دوا اگر کٲنٛسہِ پتہ تہِ آسہِ یِم بوزان آسان پُنیٹی نِمٕچ دواہَس ناو سُہ چھِ اِنڈیاہَس منٛز بین اِنڈیاہَس منٛز چھِنہٕ ایویلیبل سُہ چھِ فارِن کنٹری پٮ۪ٹھ پیٚوان اَنناوُن ٹھیٖک چھِ حظ تو پٔتمہِ 3 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ چھُکھ مےٚ دوا لیوٗکھمُت مےٚ اوٚن نہٕ وٕنۍ بہٕ چھُس پٔتمِسٕے دواہَس پٮ۪ٹھ ڈاکٹر میٖر صداقت نِش گوٚوُس بہٕ ڈاکٹر شیخ اعجاز رمضانہ ہاسپِٹل یا اپولو ہاسپِٹل یور بہٕ گوٚمُت اوسُس تور تہِ کوٚر مےٚ کنسلٹ تِمو ووٚن تمامو بیٹا پیسے تیار رکھو دوائی کے لیے بھی اسٹم سیلس کے لیے بھی اور ٹیسٹس کا ویٹ کرو مگر پیسے اب تیار رکھو کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے اس کے لیے آپ کو لمبی لڑائی لڑنی ہے. ہاں الحمد للہ لڑیں گے اللہ نے جان دی ہے ہم لڑیں گے اور ضرور لڑیں گے اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے بس یہی تمنا دل میں ہے. بالکل بالکل کٲشُر یہِ چھِ جذبٲتۍ آسان ٹھیٖک چھِ حظ جذبٲتۍ مگر جذبٲتن فٲیدٕ نہٕ کِہیٖنۍ بلکہِ یِم اگر وٕنکیٚنس مےٚ پٮ۪ٹھ صدقہٕ یا زکات دِن یِم دِن یہِ سوٗنٛچِتھ کہِ أسۍ چھِ دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز کیازِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ فرمان ان تُقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ اضعافا کثیرا ٹھیٖک چھِ حظ یِمن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز دِنہِ یِمن چھِنہٕ میانہِ خٲطرٕ دِنہِ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس قرآن پرن وول بچہِ مےٚ ہو سکتا ہے میانہِ سۭتۍ ما ہیٚچھِ پگاہ کانٛہہ حرف زٕ اکٕے پار ما ہیٚچھِ کٲنٛسہِ مےٚ چھِ دِلس منٛز یِہے تمنا نتہٕ چھِنہٕ سانہِ زِندٕ روزنُک مقصد چھِ یِہے ٹھیٖک چھِ حظ مقصد چھِ یِہے کہِ کنتم خیرا امتٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف مےٚ چھِ دِلس منٛز تمنا کہِ بہٕ گژھٕ تأمرون بالمعروف خٲطرٕ نیرُن بہٕ گژھٕ لوٗکن نیکی ہٕنٛز حُکم دیُن وتنہون عن المنکر اور بُرٲیی نِش گژھِ رُکُن بس اَمے خٲطرٕ اگر کٲنٛسہِ بٲیِس اگر آسہِ پننہِ جایہِ استطاعت آسہِ سُہ کرِ پننہِ دِل و جانہٕ سۭتۍ کرِ صدقہٕ اور اگر نہٕ آسہِ کِہیٖنۍ کم سے کم کٔرِنۍ میانہِ خٲطرٕ دعا چھِ أکِس مُسلمان سٕنٛز کیاہ یہِ چھِ أکِس مُسلمان سُنٛد دعا مخول عبادت دعا چھِ أکِس مُسلمان سٕنٛز ہتھیار اور اگر نہٕ یِتھے کٔرِتھ کِہیٖنۍ کم سے کم یُس یہِ ویٖڈیو تۄہہِ تام واتُن وول کینٛہہ چھِ بناوان یہِ کٔرِنۍ شیر ہر جایہِ یوٗتاہ تٔمِس یوٗتاہ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تیوٗتاہ کٔرِنۍ سُہ شیر انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرِ سٲنۍ مسلہٕ حل اور بہٕ چھُس بے ادبی سمجھان تمہِ ساتہٕ تَتہِ چھُس بہٕ معٲفی منٛگان پنٕنٮ۪ن اساتذن کرامن یِمن بٕتھِ کَنۍ کٔر مےٚ لبہٕ کُشٲیی بہٕ چھُس یِمن بٕتھِ کَنۍ ٲس کھولان یہِ چھِ میٲنۍ بے ادبی اور بہٕ چھُس یژھان کہِ مفتی مظفر صٲب أہٕنٛدۍ کلامہِ آیٖنہ یِم أسۍ بوزو یِم تراوان اتھ پٮ۪ٹھ روشنی تھوڑا. عبید صٲب امہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ کرٕ مفتی صٲب سۭتۍ کتھ چوٗنٛکہِ تُہُنٛد ویٖڈیو یُس چھُ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تُہُنٛد بُتھ تُہۍ چھِو ونان بُتھ نہ حظ ہٲیزیو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ بالکل صحیح نہ بہٕ ہاوہا بُتھ کانٛہہ پرواے ٲس نہٕ کِہیٖنۍ لوٗکھ چھِ زانان سوپرٕکۍ چھِ زانان تہٕ ضروٗرت چھِنہٕ کِہیٖنۍ بٕتھِس کرو أسۍ بٕلر تھاوو بالکل صحیح. مفتی صٲب چوٗنٛکہِ تُہٕنٛدۍ شاگرد تۄہہِ چھُو کلام اللہ یِم ہیٚچھنٲومٕتۍ حدیٖث ہیٚچھنٲومٕتۍ یِمن منٛز چھِ تۄہہِ پیوست کٔرمٕژ سُہ تربیت تہٕ مگر وٕنکیٚنس تۄہہِ تہِ آسوٕ جگر ژھٕنان وٕنکیٚنس حظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین و سامعین جو ہماری بات سن رہے ہیں ہم بہت دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عزیز جس موذی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اپنی طرف سے جو ممکنہ کوشش ہوئی تھی وہ ہر اعتبار سے ناکافی ثابت ہوئی. مجبوراً ہمیں عمران صاحب سے رابطہ کرنا پڑا چونکہ یہ بار بار ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور ان کی آواز لوگوں تک پہنچاتے. ان کو تو ان کی اپیل ہی کافی تھی لیکن مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے اعتماد حاصل کرنے کے لیے خود یہاں تشریف لائے. انہوں نے تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اپنے طالب علم کے لیے یہ درخواست کریں لیکن مجبوری ہے. مجبوری میں ہم بہرحال گزارش کر رہے ہیں ان صاحب ثروت لوگوں سے جن کو اللہ نے وسعت بھی دی ہے اور قلب و جگر بھی دیا ہے کہ اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کریں جو آپ سے ممکن ہو سکے. اللہ انشاءاللہ اس کو شفا دے دیں گے. اب کس کا پیسہ اس کے لیے استعمال ہوگا یہ حافظ بچے گا یہ عالم دین بچے گا اور اس کا خاندان بچ جائے گا تو وہی انسان خوش نصیب ہے جس کا پیسہ اس کے لیے قبول ہو جائے. میری بھی بھرپور کوشش ہے گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ ان کی بھرپور معاونت کریں اور عمران صاحب جیسے اس بات کو آگے پہنچائیں گے. عمران صاحب نے خود بھی اعتماد حاصل کیا ہے ہمارا خود بھی عمران صاحب پر اعتماد انشاءاللہ ہے. مجھے امید ہے ہماری قوم جو قلب و جگر رکھنے والی ہے اور ہمدرد قوم ہے وہ ایک دن میں ہی میرے خیال سے اس کے تمام ضروریات کو پورا کرے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے اور جو عطا کریں گے کچھ اللہ ان کو یہاں بھی بہترین بدلہ عطا کرے اور مرنے کے بعد بھی بہترین صلہ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گا بشیر صاحب آپ کے بھی یہ شاگرد رہے ہیں عبید لیکن اس وقت جس بیماری نے ان کو لپیٹ لیا ہے جان لیوا بیماری ہے تو کیا کہیں گے آپ لوگوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلم خود گوڑ کر دعا اللہم اشفی
मरज़ाना। इलाही आलमीन, हमारी जो बीमारियां हैं आप खुद ही शिफा अता करें। जब तक अल्लाह शिफा अता नहीं करेंगे तब तक कितना भी पैसा होगा तो कुछ नहीं होगा। दोइम कत करबी कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेहतरीन बात फरमाई। असल में वो एक हदीस की तशरीह है। बनी आदम आज़ाए यकदी गरंद कि दर आफरीनश यक जवहरंद। इंसानियत ये इनकी बुनियाद एक है, लिहाजा ये एक दूसरे के आज़ा है। चूँ उज़्वे बदर्द आवरद रोजगार, जब जमाने में आदमी को किसी उज़्व में तकलीफ होती है, दिगर उज़्व हारा न मानद करार, दूसरे आज़ा को चैन नहीं रहता। आपने आजमाया होगा कि पैर में कांटा चुभता है, आंख सोती नहीं है, हालांकि आंख को कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये ताल्लुक ऐसा है कि आंख कहती है बज़बान हाल कि पैर में दर्द है, मुझे नींद नहीं आएगी। बहैसियत मुसलमान नहीं बल्कि बहैसियत इंसानियत हमारी ये जिम्मेदारी है, मशरिक का हो, मगरिब का हो, जनूब का हो, शुमाल का हो, अगर कोई परेशान हाल है और हमसे हो सके अल्लाह हमें जरिया बना दे कि हमारी वजह से उसकी परेशानी दूर हो, तो हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अभी मुझे अजीब लग रहा था जब हमारा अजीज ये कह रहा था कि लोग अगर ज़कात सदक़ात से मदद करें, मुझे अजीब लग रहा था ये आम लड़का नहीं है, ये आलिम अब करीब बनने जा रहा है। वो ये समझता है ज़कात का मसरफ क्या है, इसको मालूम है ज़कात का मसरफ क्या है, और मालदार लड़का कतअन इस ज़कात को हासिल करने की कोशिश कतअन नहीं करता। वो समझता है ये किनका हक है, लेकिन शायद यही बेचारा जानता है कि मैं शायद इस मकाम पर पहुंच गया कि मुझे अब लोगों से मुतालबा करना चाहिए। बेहतर तो ये होता कि शायद जो इसको जानते हैं वो खुद ही आगे आ जाते, शायद इसकी भी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या करें, कौम बेहिस है, हमें हमारे अंदर वो हिस्सा खत्म हो चुकी है कि हम अपने आस पास देखें कि कौन कितना परेशान है। ये बच्चा इतना परेशान है, इसने बहुत कोशिश की थी कि ऐसे ही निभ जाए, निभाया भी, लेकिन शायद अभी इस नतीजे पर पहुंच गए, इसको लगे कि नहीं अब जरूरत है कि मुझे कुछ करना चाहिए। ये बड़े एतमाद के साथ अपने असातिज़ा के पास आया, वरना हम इस तरह की अपीलें बहुत कम करते हैं। ये बच्चा वो बच्चा है जो यहाँ इस इदारे में शायद एक ज़ाबिता है कि यहाँ जो बच्चा पढ़ेगा वो और कोई काम नहीं करेगा, यानी तालीम के दौरान वो इमामत नहीं करेगा। लेकिन ये बच्चा शायद घर से इतना मजबूर था कि इसको सिर्फ दिन भर में इदारे में आना पड़ा, लेकिन इमामत भी साथ की ताकि घर का थोड़ा खर्चा चले। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसमें करोड़ों वाले लोग, अरबों में खेलने वाले लोग भी परेशान रहते हैं। गरीब लड़का है, हमारी तरफ से अपील है कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए वो एक तालिब इल्म समझकर इसकी मदद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी मदद करेगा। अल्लाह ने पैदा ही इसीलिए किया कि अल्लाह हमारे अंदर दूसरे की हमदर्दी पैदा करे। लिहाजा हमें तमाम हजरात से गुजारिश है जो हमारी ये बात सुनेंगे कि इनकी मदद करें। लेकिन मेरी साथ में इस अजीज से भी गुजारिश और आप हजरात से भी गुजारिश है, जब इसको इतना रकम आ जाए जिससे इसकी जरूरत पूरी हो, उसके बाद दूसरी वीडियो आनी चाहिए। अल्लाह का फजल है, मेरा काम हो गया, अब मुझे मजीद जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का एतमाद उठ जाए। एतमाद को भी बहाल रखें, इसका काम भी हो जाए। अल्लाह उन हजरात को जो इसका ताउन करेंगे, अल्लाह अपने खजाने गैब से उनका ताउन करे और इस बच्चे का भी ताउन करे, और अल्लाह इसको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा नसीब फरमाए। सिर्फ इन्हीं के लिए दुआ नहीं है, तमाम जो मरीज और परेशान हजरात है अल्लाह उनके मसाइल को हल करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद, आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? पूरी कौम आपके साथ है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, आप एक आलिम हैं, आप एक हाफिज हैं हमारे लिए, ठीक है, हमें आपका एहतराम है। रोते नहीं ऐसे। इंशाल्लाह हम पूरी कौम से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप जैसे लोग हिम्मत नहीं हारते, हौसला नहीं हारते, ठीक है? तो अगली बार कभी नहीं रोइएगा। नहीं, उस बात के लिए नहीं था। फिर असातिज़ा ने किसी को नहीं पता है, मैंने किसी को नहीं अभी तक बोला। उन्होंने जो कहा कि अभी तक इसने खुद कोशिश की और आगे नहीं आया, लड़ते रहे। जब तक इसको पता नहीं, ये समझ नहीं आया, जब तक इसने ये समझा नहीं अब मैं ज़कात का मुस्तहिक हो चुका हूँ, अब मैं सदक़ात का मुस्तहिक हो चुका हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। इंसान, मैंने कभी किसी से ने कहा नहीं, लेकिन असातिज़ा ही वही होते हैं, माँ बाप का दर्जा रखते हैं, ये समझते हैं कि बच्चा अब आया है, हो सकता है अब इसकी मजबूरी हो। इससे पहले मैं क्लास में आता था, ये पूछते थे मुझसे क्या हाल है, कैसे हो। ये
کیونکہ یہ دوائی مجھے آج سے 3 مہینے پہلے ریکمنڈ ہوئی. یہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ 3 مہینے پہلے ریکمنڈ ہوا کیونکہ دوائی اثر نہیں کر رہی تھی. میں نے پھر بھی کوشش کی, ہو سکتا ہے ہو مت جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش میں ڈالا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں. تو پھر بھی ہم نے کوشش کی, لیکن شاید اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج اچھے سے کرائیں. انہی کی مرضی ہے, انشاءاللہ ہم بھرپور. بس یہ اسی بات ہے, رونا مجھے اس بات میں نا امید نہیں ہوا الحمدللہ. اسی بات پہ آیا کہ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ اس کو لگ چکا ہے کہ اب کیا ہے, اب پریشانی, اب وہ وقت آن چکا ہے کہ اب چندے کی ضرورت ہے, اب صدقات اور خیرات کی ضرورت ہے. تو اسی بات میں مجھے رونا ہے. سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. تو دوستو آج مجھے امید ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ ہمارے جموں کشمیر اور بالخصوص وادی کشمیر کے 2 ممتاز اور معروف شیخ الحدیث مفتی مظفر صاحب اور مفتی بشیر صاحب نے آپ لوگوں سے درخواست کی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں ایک قابل بھی نہیں ہوں اور اتنی میری حیثیت بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے میں کچھ کہوں, لیکن انہوں نے جو کچھ کہا آج مجھے امید ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی بتائیں. اور میرے پورے کشمیر, جموں کشمیر, چاہے کوئی بھی مسلمان دنیا میں سن رہا ہے, ان سے ضرور ایک بات کہنا چاہوں گا, کیونکہ میں اس دور سے گزر رہا ہوں اور ہر کوئی گزر رہا ہوگا. اور کشمیر میں کتنے ایسے کیسز, جن ڈاکٹرز کے پاس گیا میں, میرے جتنے کتنے نوجوان, کتنے بچے بچیاں وہاں کھڑی تھی, ٹھیک ہے. تو ہر کوئی پریشان ہے. اور اکثر ہم نے سنا ہوگا یہ کینسر یہ جان لیوا بیماری, یہ نہیں ہے جان لیوا بیماری. کوئی بھی, میں ہٹا کٹا کھا رہا ہوں, کسی کو شوگر ہوتا ہے وہ کھا بھی نہیں پاتا ہے, کسی کو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے وہ میں کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, میں جم کر رہا ہوں, میں دوڑ رہا ہوں, جاگنگ کر رہا ہوں, میں نماز پڑھاتا ہوں, کل ہی جمعہ پڑھا کے آیا. کوئی پریشانی. مرتا انسان اس بیماری سے تبھی ہے کیونکہ اس کا ہمسایہ, اس کا رشتہ دار اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی وعید آئی مجھے لگا شاید ان کو میرا وارث بنا دیں گے. تو ہمسایہ اگر کافر بھی ہو تو اس کا پھر بھی خیال رکھنا ہے کہ شام کو اس کو کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے. قرآن خود کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو یہ تو ایمان والی بات ہو گئی. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اگر آپ کو مال دینا ہے اللہ کی محبت کی بنا پر, پہلے آپ کس کو دیکھیں, ذوی القربى, اپنے رشتہ دار کو دیکھیں, والیتامی والمساکین وابن السبیل. اس کے بعد پھر جو دوسرے حضرات ہیں ان کو دیکھیں, پہلے کس کو دیکھیں. اگر ہو سکتا ہے اگر آپ کے علاقے میں آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی بیمار ہو, کسی بیماری سے جوجھ رہا ہو, اس کی مدد کریں. اس کو کل میری طرح سامنے نہ آنا پڑے. آپ اس کے پاس جائیں, اس سے پوچھے, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے, اپنا خیال رکھے, ہمسایوں کا خیال رکھے. آج انسان ہر جگہ جا رہا ہے, کوئی نقاب لے کر مسجدوں پہ جا رہا ہے, کوئی کہیں اور جا رہا ہے, در بدر بھٹک رہے ہیں. اگر امت مسلمہ ایسی ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے, ہمسائے کا خیال رکھتے, اپنے رشتہ دار اور اقارب کا خیال رکھتے, کوئی در بدر نہیں بھٹکتا. آج مجھے عمران صاحب کو کال کر کے یہاں بلانا نہ پڑتا. آج ہم یہاں بیٹھ کے میرے اساتذہ کو سامنے رکھ کے مجھے آپ کے سامنے آنا نہ پڑتا. اگر ہر کوئی ایک دوسرے کی کیا کرتا, معاونت کرتا. اگر ہر کوئی ویسے ہی چلتا جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے, اگر کوئی ہر ویسے ہی چلتا جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ لوگ ڈھونڈتے تھے ایک دوسرے کو صدقہ دینے کے لیے, ٹھیک, اگر ویسے تو میری یہی گزارش ہے اپنی قوم سے, اپنی دلی قوم سے, جو دل رکھنے والی, جو شیروں والی قوم ہے, ان سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ہمسایوں کا, اپنے رشتہ داروں کا بھرپور خیال رکھے. اور دیکھیں کوئی مت مستحق ہے, جانچ پڑتال کرے, پھر اس کی معاونت کرے تاکہ کسی کو بھی ایسے سامنے نہ آنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو آج میں پہلی بار آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہماری قوم ہے آج ہجوم بنو. ان موقعوں پر, ان معاملات میں آپ کو ہجوم بننا ہوتا ہے, ورنہ ایک قوم ہوتی ہے, لیکن آج آپ کو ہجوم بننا ہے. ہجوم کیوں بننا ہے؟ کیونکہ آج کا جو مسئلہ ہے یہ ایک عالم, ایک حافظ کی جان بچانی ہے اللہ کے بعد. دوستو اس لیے مجھے خاص کر سوپور کے ہر شہری سے, سوپور کا جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ گواہ اگر سوپور کا ہر شہری معاونت کرے گا تو ہم یہ اماؤنٹ انشاءاللہ العزیز صرف 3 گھنٹے کے اندر ریز کر دیں گے. ان کیس یہ اماؤنٹ ریز ہوا تو ہم ایک اور ویڈیو جاری کر دیں گے کہ اماؤنٹ ریز ہوا. اس لیے سوپور کا ہر بچہ, سوپور کی ہر ماں, سوپور کا ہر بزرگ
اپنے حصے کا حق آج آپ کو ادا کرنا ہے. ایک حافظ کی جان بچانی ہے, ایک حافظ کلام اللہ کی جان بچانی ہے, ایک عالم کی جان بچانی ہے, جو شاید آنے والی نسلوں میں, ہماری آنے والی نسلوں میں تربیت پیوست کرنے کے حوالے سے ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. اس لیے سوپور کے رہنے والے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, آپ اس ویڈیو کو آج ضرور دیکھ کے سونے سے پہلے آپ آج جاگ جائیے اور عبید کی ضرور مدد کیجیے. آج بلانا نہیں اس نوجوان کو دوستو, مجھے یقین ہے کہ کوئی ماں آج اس نوجوان کو نہیں بلائے گی. آج اپنے بچوں کی طرف دیکھنا, آج ہر ایک ماں باپ اپنے بچوں کی طرف دیکھے ضرور, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج شام تک ہم کوشش کریں گے, یا کل شام تک ہم کوشش کریں گے کہ اماؤنٹ ریز ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. کشمیر زندہ باد. وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.